अच्छा, ये आलू की बिरयानी है। यस। ओह, और चिकन का है? चिकन कढ़ाई। चिकन दिखाया ही नहीं अभी तक। हम वेजिटेरियन। मन को तसल्ली कैसे हो? वाह यार, जबरदस्त। क्या बन रहा है? जबरदस्त जबरदस्त। एक तो इन बच्चों ने भी परेशान किया हुआ है। और गाइस, तो मेरी वाइफ ने चिकन और आलू की बिरयानी दोनों दिखा दिया है। ठीक है, तो